So this is our rice field. So mana siya guys. Rice terraces na guys. Mana amo Nice kayo no. Rice terraces ng Kanumay. Ito po ang aming basak guys. Rice terraces. Tapos kanang ubos sa kuan. Lati Virgie ilang making almakingking. Kato ubos ilang mayrodin. Ito tatanawin dungan-dungan og tubo. And then kanang rice terraces guys. Mana amo Okay. It's very nice. Salamat Lord sa uwan. O nagpray nga nami mayong harvest. So mao ni day ang baol nilang makingking. Kisa din ning baol. Kaning Karlan lang making Pugihan kay ang papa niya bisag nay cancer. Okay, good morning. Happy Sunday. God bless. Okay. Na dito dapit among balay di makita.